This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. 72 ঘন্টার মধ্যেই প্রত্যাঘাত, আক্রমণের জবাব আক্রমণে মোদিকে আক্রমণ করেছিলেন মমতা। মমতাকে আক্রমণ করলেন অমিত শাহ। নেতাজি ইন্ডোরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে তোপের পর তোপ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় শেষ, রিগিং না করলে জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ভাইপো মুখ্যমন্ত্রী হবেন না, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মদতে হিংসা হয়। বহুদিন পরে বিজেপির পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এইভাবে সরাসরি আক্রমণ করা হলো। आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। एक समय নিজেকে চালা বলে দাবি করে ঘুরে বেড়াতেন, দ্বিতীয়বার বললেন পাহারাদার, এখন আবার বলছেন সিঁদুর বেচবেন। সিঁদুর এভাবে বেচা যায় না, সিঁদুরটা মা বোনেদের আত্মসম্মান, ইজ্জত। নরেন্দ্র মোদীকে সরাসরি আক্রমণ ভালোভাবে নেয়নি বিজেপি। বোঝা গেল নেতাজি ইন্ডোরে বেশ কয়েক বছর পর ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করলেন বিজেপির কোন শীর্ষস্থানীয় নেতা। मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब है। যখন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি সারা বিশ্বের কাছে ভারতের হয়ে ব্যাটিং করছেন, তখন অমিত শাহ বিজেপির হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন। পার্থক্য ছিল, পার্থক্য আছে, পার্থক্য থাকবে। আসলে যারা নিজেরা দেশদ্রোহী, যাদের রক্তে দেশপ্রেম নেই, যাদের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য নেই, যারা মহাত্মা গান্ধীর খুনি, তাদের থেকে দেশপ্রেম নিয়ে কোনো কথা তৃণমূল কংগ্রেস বা কোনো জাতীয়তাবাদী কেউ শুনবে না। कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है, बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। भाइयों बहनों, ये होने वाला नहीं। अगले चुनाव में हमारी सरकार बनने जा रही। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। ममता जी,
आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। অমিত শাহ তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলতে পারবেন ভালো, কারণ কি করে পরিকল্পিত সন্ত্রাস, পরিকল্পিত দাঙ্গা করাতে হয় সেটা অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদীর জামানায় গুজরাট দেখেছে, সারা ভারতবর্ষ দেখেছে। এমনকি এমন অবস্থা করেছিলেন যে মামলা পর্যন্ত গুজরাট হাইকোর্টে চালানো যায়নি, পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ থেকে মামলা মুম্বাইতে সরাতে হয়েছিল। आपको बंगाल की जनता को मोदी जी का पैसा अगर प्राप्त करना है तो कमल फूल की सरकार लानी पड़ेगी। कमल फूल की दो हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, यहां कमल के निशान को मौका दो, हमारे मोदी जी को एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। নিয়োগ দুর্নীতি, নাগরিকত্ব বিতর্ক, তিলোত্তমা কাণ্ড, সন্দেশখালী আন্দোলন ও কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়েও বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে বক্তব্যের সিংহভাগ জুড়ে ছিল হিন্দুত্বের চড়া সুর। 72 ঘন্টার মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রত্যাঘাত। আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে নরেন্দ্র মোদী সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করেননি, কিন্তু নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে একেবারে স্পষ্ট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারবার নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করলেও ভাইপো এই শব্দে স্পষ্টভাবেই তাকেও আক্রমণ করলেন অমিত শাহ। শান্ত ভট্টাচার্য ও প্রদীপ্ত ঘোষের রিপোর্ট, টিভি9 বাংলা।